Bismillahirrahmanirrahim. Tijan ad-darari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yanbaghi lan sayogya ayyut labu tegese den purih. Disasi kade wong suwiji opo aya ripa yen tangawaruhi ieu sasi auladahu ing pira-pira putrane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apane adan bilangane wa tartiban lan susunane fil wiladati ing dalem manake lianau kana satune tingkah lan kalakuan iku yang bagi sayogya lisasi kadue wong suwiji opo aya ripa yen tangawaruhi ieu sasi sadatil umat ing pira-pira pemimpin umat wahum lan utawi ieu aulad ail auladu tegese pira-pira anak iku sab'atun dua pitu salah satun utawi telu saking sab'ah iku dukurun piro lanang wa arbaun lan utawi papat iku inasun piro wedon ala sahihi natepi ngatasé kaul kang sahih wa huwa lan utawi ya sahih iku kaul aksari ahli nasab ake-akehe kaul ahli turunan. Wa qala ngandika Imam Saufu ad-Darukutni Imam Darukutni wa utawi kaul sahih iku al asbatu kang leuwih tetep. Ya sayyiduna nyatane suwiji Gusti kita sadaya al Qasim nyatane Sayyidina Qasim. Wa kana lan ono ieu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mustaharon den masyurakeun ieu Nabi bi Abil Qasim kalawan aran Abil Qasim. Lianau karena satunya Qasim iku awalu auladihi kawitan piro-piro putrane Nabi. Wa qad nasolan teman-teman wis ngenas netepkeun sopo al ulama ala anau ing atas satune tingkah lan kalakuan iku yahrumu haram ala ghairihi ing atas liyane Nabi sallallahu alaihi wasallam opo at-takanni masdar bab tapaul ujungnya iya gak usah tapaul tapi dikasrohkan at-takanni gawe kinayah bidzalika kalau mengkono Abil Qasim sawaun iku pada uga ieu takanni mudata hayatihi ing dalam mangsa uripe Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'daha lan ing dalam sausene hayat ala sahihi netepi ngatasé kaul kang sahih. Wa qad asalan teman-teman urip sapa sayyiduna al-Qasimu sab'ata asyara ing dalam 17 apane syahrun bulan 17 bulan wa sayyidatuna lan kaping done sayyidatuna Zainab nyatane Siti Zainab pahya maka dari Zainab ba'dal Qasimi kutub ing dalam sausene Sayyidina Qasim fil wiladati dalam manake advokat hale nemu Zainab al-Islam ing Islam wa hajarat lan hijrah Zainab wa yalan utawi Zainab iku akbaru banatihi gawi gede-gedene putri piro-piro putri Nabi sallallahu alaihi wasallam alal asahi natepi ngatasé kaul kang leuwih sahih wa sayyidatuna lan kaping tulune Gusti kita sadaya Ruqayyah nyatane Dewi Ruqayyah kanat ana ieu Ruqayyah iku zata jamalin kang andone kaelokan gulis wa matat lan maut ieu Ruqayyah wan nabiyyu hale utai Nabi sallallahu fi badrin iku tep ing dalam perang Badar wala ma'azzalan samang-samang ta'ziyah ieu Nabi biha kalawan Ruqayyah qala maka ngandika ieu Nabi alhamdulillah dufinal banat minal mukarramat dupina den pendam sopo albanatu piro-piro anak wedon minal mukarramat setengah saking piro-piro wedon kang den muliakeun wa sayyidatuna lan kaping papate Gusti kita sade Fatimah nyata Dewi Fatimah sumiat lan den arani ieu Fatimah ta ing aran Fatimah lianna Allah kana satune Allah taala iku qad fatomaha teman-teman megatkeun mutuskeun ieu Allah ing Fatimah mutus teh tidak ada hubungan berarti bebas maknana ngabebaskeun makna lazimna wa dzurriyyataha lan ing
turunane Fatimah anin nari adoh saking neraka yaumal qiyamah. Bakanat mangka ono ieu Fatimah iku ahabba ahlihi leuwih den pika cinta-cintane keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring Nabi wa kana lan ono ieu Nabi iku idza arada tatkala ngarepakeun ieu Nabi safaron ing lumaku yakunu mangka ono apa akhiru ahdihi wakasan mangsane Nabi biha iku kalawan Fatimah. Wa idza qadima lan tatkala tumekha bab kaopat ieu Nabi kanat mangka ana ieu Fatimah iku awwala makawitane perkara yadhulu kang manjing ieu Nabi alaiha ing atase Fatimah. Walam yakun lan ora ana lahu iku tetep kadue Nabi sallallahu alaihi wasallam. Opo akibun anak incu ila minha angin saking Fatimah pantasara mangka narima gumelar opo nasluhu turunanane Nabi minha saking Fatimah min jihati sibtain saking arah-arah incu loro al Hasani nyatane sana Hasan wal Husaini lan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu radhiya muga tilar bendu sapa Allah anhuma saking kaone Hasan wal Husain. Wa sayyidatuna lan kaping 5 sayyidatina Ummu Kulsum nyatane Dewi Ummi Kulsum inama tu'rafu angin pastine den kinawaruhi ieu Ummu Kulsum bihadhil kunyati iku kalawan iki nyatane kunyah pala yurafu maka ora den kinawaruhi laha kade Ummu Kulsum opo ismun arane sudah memang begitu. Wa matat lan maut ya Ummu Kulsum sanata tis'in ing dalam tahunan sanga minal hijrati saking hijrah. Wa ruya lan den riwayataken apa anahu satuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku jala salungguh ya Nabi al qabri ing atase kuburan dukur kuburan wa ainahu hale utawi netra lorone Nabi iku tadrufani mili teh ngocor tadrufani ngocor mili ya ainan wa qala lan ngandika ya Nabi hal fikum min ahadin ana ta fikum ikutun siraka min ahadin utawi wong suwiji lam yujami kang orang ngajima ya ahad alailah adakah di antara kalian yang tidak berjima malam ini maka tunggulah turunlah temani yang namanya Ummu Kulsum wa qala ngandika sapa Abu Thalha ana ing lapad ana yaiku ingsun Pakola maka nulingan dika ya Nabi inzil tumurun sira kabroha ing kuburane Ummu Kulsum panazala mangka nuli tumurun ieu Abu Thalha wa sayyiduna lan kapingna name Gusti kita sadaya Abdullah nyatane Sayyid Abdullah wa huwa lan Abdullah iku al mulaqab kang den juluki Abdullah bi Thayyib kalawan aran Thayyib wa Tahir lan aran Tahir. Wa kilalan den ucapaken sing sapa den ucapaken huma ieu karone Thayyib lan Tahir iku ismani aran loro lisahsoeni kang tetep kadue awak-awakan loro. Biskoti Abdullah kalawan ngaguguraken aran Abdullah. Jadi pa jumlatu auladi maka utawi jumlah piro-piro putrane Nabi iku samaniyatun walu. Wakilah dari ucapakan sing sapa ucapaken kadzalika ma'aziyadati Abdullah. Kadzalika tetep kaya mengkono mazkur ma'aziyadati Abdullah semertane wuhi Abdullah. Fahum mangka utawi auladuhu iku tis'atun sanga. Sapali 7, sapali 8, sapali 9. Nama sur 7. Wa sayyiduna lan kaping 7 terakhir. Gusti kita sar Ibrahimu nyatane Sayyidina Ibrahim putra Rasul bukan Nabi ruya dan riwayataken apa anau satu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika ya Nabi lailata wiladati ing dalam wengian manake Ibrahim wulida ing lapad wulida mana den pedalaken li kadue ingsun alailata ing dalam bengi iki sapa gulamun panakawan sama itu kang ngaranan ingsun bismi abi kalawan aran bapa ingsun Ibrahim nyatane Nabi Ibrahim wa min dzalika lan saking mengkono mazkur yukhadu den alaf apa masyru'iyatut tasmiyah itu den tumandangaken ngangaranan
anjuran masru'nya. Kalau kalian mendapatkan kalimat masru'nya itu logatnya kang den tumandangaken. Tapi kalau bahasa karangnya adalah anjuran atau bahasa kerennya adalah rekomendasi. Ya, direkomendasikan. Min hinil wilada saking mangsane manak. Amma hadisul amri anapun utawi hadis parentah bitasmiyatil maulud kalawan ngangaranan orok yaum sabi ing dalam dina pitu hari ketujuh iku fal maksudu mangka utawi maksude minhu saking nan tadi hadis iku anha satuna ieu tasmiyah iku la tuakharu ora den akhirakeun ieu tasmiyah anhu saking yaumis sabi la ora maksud anha satuna ieu tasmiyah iku la takunu ora ana ieu tasmiyah ila fihi angin ing dalam yaumis sabi balik dah ya utawi ieu tasmiyah iku masru'atun den tumandangakeun ieu tasmiyah yauma himin hina wa ilada saking mangsane ngajuru mana ilaihi maring sabi ilaihi maksimal maring sabi berartinya wa asalan urip ya Abdullah ya Ibrahim sab'ina ing dalam 70 apane yauman dina cuma 70 hari saja 2 bulan 10 hari nanti di kitab Nurul Dolam dipatuk ayamnya matanya wa kullu man taisa kabeh aulad min sayyidatina saking ikutab saking Gusti kita sadaya Khadijah nyata dewi Khadijah al-kubra wa yauti Khadijah iku awalum ra'atin kawitane wong wedon tazawwaja kang ngarabi biha kalawan Khadijah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yatazawwaj lan ora gawe rabi ya nabi ya rasul gairaha ing liyane Khadijah tenyandung hatta matat sehingga maut ya Khadijah setelah mengpapatnya nikah sampai ke 9 kali wa ya utawi ya Khadijah iku afdalun nisaihi lawi punjul-punjule piro-piro bojo Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala kaya oleh ngandika sapa ba'duhum mim bahril buset mim bahril basit saking bahan basit mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun ari basit rumus nawaihin wa tudunaka nawaqaihima hin tudukana himmatin jadi mauzuna adalah mustaqilun mauzuna adalah waqaihima hin adalah himmatin waqaihima himmatun waqaihima himmatun waqaihima himmatun waqaihima himmatun ge tungtungna dibuang ngaranna khoban pudlan nisa ibintu Imrana Fatimah Khadijatu sumaman qadba Allahu tuh eta dibuang kan alif nu huruf kadua khoban pudlan nisa utawi kang punjul saking piro-piro bojo Nabi saking piro-piro wedon utawi kang punjul pudla adalah sifat muannas lamun sifat mudzakarna afdal pudla beda jeung wajan fa'la ai fa'la mah jama taksir mauta fa'la pudlan nisa utawi kang punjul saking pira-pira ikbiku bintu Imran putra wedone Imran nyatane saha Maryam lain akana si Bagir lain eta mah anak Haji Imron iya wa Fatimah tu mangka kari-kari saha Dewi Fatimah Khadijah tu lan kaping Khadijah kala mem Fatimah sumaman kari-kari wong kadbari kadbarwa teman-teman ngablubarkeun iman sapa Allah
Semua dari Khadijah ila sayyidana angin Gusti Ibrahim nyatane Sayyidina Ibrahim. Pamin Mariyatil Qibtiyah. Nah kaya yaiku tetap saking Dewi Maria Qibtiyah. Siapa Maria Qibtiyah? Kanat ono ya Maria iku sariyatan. Sariyah. Apa sariyah teh? Sariyun asta kang den boyong, wedon kang den boyong tahanan perempuan. Lahu kang tetep kadoe Nabi ahdaha kang ngahadiahkeun ing Nabi ing Maria lahu kadoe Nabi sapa al muqawqis. Orang bacanya makukus aja. Kalau makukus bolu. Maoni. Ini muqawqis baca muqawqis. Raja Muqawqis al-Qibti kang bangsa Qibti negarane Mesir. Wadalan ngahadiakeun ieu Muqawqis maha sumertane Maria Qibtiyah ukhtaha ing dulur wedone Maria Sirin nyatane Sirin. Wa khasiyan hadiah apalagi Raja Muqawqis banyak. Wa khasiyan lan ing lanang kang den kebiri. Oh nu pas gulat sumo. Oh yuqalu kang den aranan ieu khasiyan tina khoso teh pan kapeler. Lamun hiso khoso karikil hiso kapeler. Khosoen ing karikil loro. Gak ada salah maca. Karikil khosian ing lanang kang den kabiri. Khosian fa'ilun di mana maf'ulun eta sami jeung wajan biwasni maf'ulin kada fa'ilu teh nger napan dari wa alfa miskolin lan ing 1000 miskol 1000 keping bahasa orang mah miskol 1000 keping min zahabin kang saking emas wa insina lan 20 apane sauban dodot ya tamyiz isim adat alayinan kang lembut ieu sauban 20 baju yang halus baju bagus wa baglatan lan ing bigol sahba kang kulauk teh arti urang mah abu-abu logat mah kang kulauk ieu bagla wahia utawi bagla iku dul lain dada ya dul nama Rasul punya bigol namanya dul. Kalau iya ada dul. Kalau ada orang nanti jalannya lelet berarti kayak bigol kayak himar itu namanya si dul itu. Si dul du mah beda. Ono teu ngaji isuk. Wah himaron lain himar. Ashaba kang kulau abu-abu monyet. Warnana monyet abu-abu. Abu-abu apa? Muda atau abu tua? Jawabna abu-abu monyet berarti abu. Nah abu kos gitu. Wa teh aran himar iku ufairun. Ufair aran uper. Wa yuqalan den arane lahu kadue himar apa ya'fur aran ya'fur saksapali kaul ufair jeung sapali kaul ya'fur. Apalagi yang diberikan Raja Muqawqis ke baginda Rasul wa asalan lan ing madu min asali banha. Saking kang tetap saking madu negara Banha lain madu anu aya di warung-warung campur gugula lain asli pa'ajaba mangka ngagetkeun opo al asalu madu annabiya ingkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu kaget Rasulku indahna ku enakna eta madu wada'alan nyebut ieu Nabi fi asali Banha ing dalam madu Banha bil barakah kalawan madu keberkahan. Kalau ada madu Banha kita beli itu. Nanti ya kalau di sini nggak ada biasanya di mana? Ketika kita nanti ibadah haji atau umroh cari madu Banha. Madu yang rajakan Raja Muqawqis ya. Wa kana ono sopo sariruhu piro-piro boyongan Nabi iku arbaatan papat lakon nadzaman teman-teman nganadzamkeun sopo baduhum auladahu ing piro-piro putrane Nabi sallallahu alaihi wasallam tartibil wilada ing ala tase susunan manak min bahri tawil saking bahar tawil. Naon bahar tawil faqala maka nulingan dika ieu ba'duhum sami bae lagamna mah wa awalu auladin nabi qasim awalu auladin nabi qasimur ridha
bikunyatihil muhtaru fafham wa hasila. Fafham fi'il amar mahasila ge fil amari wa wal auladin nabi utawi kawitan saking pira-pira putra nabi iku Qasim ridho Sayyidina Qasim kang den pikaridho bikunyatihi kalawan kunyahe nabi al muhtaru kang den selir itu nama al-muhtarinya Bafham mangka kudu kinawaru maka kudu paham sira wahasila lan kudu ngahasilkeun temenan sira wa Zainabu lan Sayyidatina Zainab tatluhu maca sira ing Zainab ruqayatun kari-kari Dewi Ruqayah badaha ing dalam sang tetap ing dalam sausene Zainab wa Fatimah tulan kaping papat teh Fatimah Zahra Fatimah Zahra Haja Az-Zahra teh kang wangi kaya kembang mawar Zahra sungit dari Fatimah ya beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun sedang melahirkan. Jadi dalam kitab Kasyifah beliau lahirnya itu melahirkan jam 5:30 jadi sebelum maghrib itu sudah bersih kembali nifasnya sudah hilang ya luar biasa kehebatan daripada Dewi Fatimah jaat alal wilajaat kang tumeka ieu aulad. Nah itu Habib aulad ka ieu Fatimah alal wila ing atase nuli-nuli kada ikut kaya Fatimah ing dalam pada putra Rasul Ummu Kulsum utawi Ummu Kulsum tu adu ale den bilang-bilang ya Ummu Kulsum wa ba'dalan lam sausene ya Ummu Kulsum fil Islam. Nah, saha sapa Abdullah jaa kang temu kaya Abdullah mukamilan hale kang nyampurnaakeun. Nah, hale kang nyampurnakeun Abdullah wa qulu lan utawi sakabehe aulad iku kana ana aulad lahu kadue iku tep kadue Nabi min Khadijah saking Dewi Khadijah. Wa qad ja'alan teman-teman temu ka sapa Ibrahimu fi taibatin ing dalem kang bagus tala kang nyanding ya Ibrahim minal mar'atil hasna'i saking wedon kang gelis Mariyata nyatane Dewi Maria pakul maka ngucap sira alaihim ing atase aulad salamullah miskan tuh nya salam Allah ing kasalamatan Allah miskan ing kaya wangi misik wa mindilan lan ing minyak kasturi mindil itu apa beda dengan mana konadil ada konadil ada manadil ada manadil kalau manadil itu piro-piro apa tangan sapu tangan wahada kauluhu yamma yes diirit lah yes diisukan dengan terus sakitulah bismillahirrahmanirrahim wayang bagilan Sarobinson. Nah, misalnya saya biada ya Mas Sarobinson. Penting dianjurkan lisasi kepada seseorang ayari pauladah untuk mengetahui putra-putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya berapa, susunannya siapa saja. Ya, sesuai dengan hari kelahiran. Karena penting kita mengetahui pemimpin-pemimpin umat ini. Pemimpin-pemimpin umat ini adalah putra-putri baginda Rasulullah. Nah, putra Rasul itu berjumlah 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Menurut kaul yang sahih, kemudian Imam Daruqutni mengutip ya di dalam kitabnya. Imam Daruqutni juga ngarang kitab hadis, ada Sunan Daruqutni, malah ada elat-elat hadis. Elat-elat hadis ini suatu ilmu mustalah hadis yang sulit memang dipahami. Ya, ilmu ilat hadis ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang sering bergelut dengan hadis. Yang sudah kemarin saya bahas seperti Imam Ibnu Katsir dalam Al-Ba'is lil Hasis fi Ulumil Hadis. Beliau ditanya, "Ya Syekh, bagaimana kita bisa membedakan Tuh, saya aja enggak lihat ngambil duit. Bagaimana bisa membedakan hadis ini punya penyakit di dalamnya kayak kelihatan sahih padahal dhaif, kayak kelihatan dhaif padahal sahih. Oh begini.
Ya, saya juga sulit untuk menjelaskannya kata Imam Ibnu Katsir. Karena saya memang sering bergelut dengan apa? Dengan hadis. Sama halnya seperti kalian sering bergelut dengan duit atau uang. Kalian pun nggak lihat tapi bisa ngeraba. Tuh, ya, saya nggak ngelihat nih, tapi saya ambil. Ini duit gopek nih. Tuh. Udah ketahuan karena emang sering. Dan ini yang sering membejolkan keropak masjid hari Jumat ini uangnya nih. Maka kasihanilah keropak itu kalian, kasihlah senyuman ya. Kasihlah gambar yang merah-merah tuh. Biar lembut, ketika tidurnya pun fly, terbang. Lu mah bikin sakit orang terus, jangankan orang keropak aja kau bikin benjol. Jangan pakai ini tuh. Saya ngambil nih. Ngambil berapa? Ini kerasa nih. 20.000 ya. Tuh. Beda. Karena saya nggak lihat. Kenapa bisa? Seperti itu, ya. Nih saya ambil lagi nih. Nih. Ini 2.000 nih. Maaf. Bareng-bareng sama ini sini. Ini sini. Gitu. Ya 20.000 biarkan saja. Itu bareng-bareng. Nah, biasa karena memang bisa ini meraktekan jadi benang itu. Ini mah contoh lagi contoh ini mah contoh tuh bisa kamil ya. Jadi itulah ilmu alat hadis. Kalian memang harus sering bergaul dulu dengan hadis, insya Allah bisa mengetahui mana hadis yang memang mengandung penyakit elal. Itu yang paling hebat Imam Daruqutni, Imam Tirmizi, ada elal Imam Ahmad bin Hanbal banyak. Itu Imam Daruqutni luar biasa. Beliau itu lahirnya 306, wafatnya 385. Ya, 306 385. Lahirnya 306, wafat 385. Berapa usianya? 79. Imam Daruqutni. Imam siapa? Imam Daruqutni. Luar biasa beliau. Nah kemudian kata Imam Daruqutni ya, kalau yang sahih, kalau yang bisa dipercaya, memang menurut ahli nasab, ahli turunan putra Rasul memang ada 7. Ada yang mengatakan versi yang kedua 8, ada yang mengatakan versinya 9. Tetap baginda Rasul memiliki putra berapa? 7. 3 laki, 4 perempuan. Yang pertama Sayyidina Qasim. Nah, maka Rasul pun dijuluki dengan Abi Qasim. Nah, sekarang banyak Islam yang ngikutin abu-abu depannya. Ya, jangan ngikutin Rasul, tapi Qasim nggak boleh. Tapi kalau Abu apa, Abu Nawas, Abu apa boleh. Nah, sekarang nih biar kelihatan ke Arab-Araban, namanya kadang-kadang Jodi. Siapa namanya? Abu Gosok. Bukan. Saya sering gosok-gosok batu cincin nih. Sekarang kan banyak tuh. Ya memang boleh saja, tapi kan kita harus disesuaikan dengan wilayah di Indonesia. Karena memang kan kita menyebarkan Islam itu tidak serta-merta sesuai dengan hukum saja, tapi harus disesuaikan dengan lingkungan setempat. Itulah hal yang memang dilakukan oleh Rasul. Buktinya mana? Nih, dulu orang jahiliyah itu sudah tawaf di Ka'bah. Ya, ini dikatakan oleh Imam siapa? Imam Asqalani dalam kitab Subulus Salam, juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian khudhu zinatakum inda kulli masjid ay inda kulli salat. Dulu orang jahiliyah tawaf, cuman tawafnya itu ya bukain aurat. Semaunya dia gitu pakaiannya, kadang-kadang di sininya pakai celana jeans, levis, kemudian pas lututnya dicoak, disobek, tutupin pakai gambar Rolling Stone. Ya, kadang-kadang kaosnya gambar rasta Bob Marley itu tuh, yang belakangnya pohon-pohon singkong. Ganja apa? Pohon-pohon singkong. Cuek, kadang-kadang pakai celana pendek. Nah, datang Rasulullah SAW, kadang-kadang atasnya itu nggak ketutup. Maka Rasul datang, kemudian dianjurkan untuk tawaf. Nah, kemudian tradisi itu diadopsi. Nah, ini sudah saya bahas di judul apa? Tahlilan bukan pesta kematian, terkait dengan tradisi adat. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya Rasulullah kata Dewi Aisyah memakai pakaian ihram. Harusnya kenapa nggak ditutup semua ya Rasulullah? Aku menghargai penduduk negara Madinah, penduduk negara di sini. Dulunya memang negara Mekah ini, mohon maaf, ya dulu pernah tawaf juga. Makanya kalau kita ihram, laki-laki itu kebuka disunahkan, kebuka dikit. Ya, kan saya ada panunya, wis nggak apa-apa, tukerlah ke sini lebih banyak. Itu tuh. Macam-macam saya.
Ya, karena memang untuk menghargai. Nah, itu tidak serta-merta bantai, nggak bisa. Maka kata Imam siapa? Imam dalam kitab Adabus Syar'iyyah, maka dikatakan la yang bagi al-khuruj min adatinas illa fil haram. Tidak sepantasnya kita itu keluar dari kebiasaan satu wilayah terkecuali kebiasaan itu haram, selama masih makruh mubah. Contoh di kita masih ada tahlilan, kemudian di tahlilan kita kan masih ada naruh rokok di atas gelas atau di gelas, itu kan makruh, nggak haram, nggak usah dibantai. Kalau yang dibantai itu berarti ilmu kalian masih cetek, masih kecil. Ya, karena ini bukan haram. Ada yang mengharamkan nggak ittifaq. Kalau nggak ittifaq berarti hukumnya tidak harus. Tetapi rekomendasi dianjurkan. Tapi kalau sudah biasa begitu, nggak usah. Ngapain setahun harus ada rokok, nggak usah, makruh. Lah yang bagi al-khuruj an adat Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah mengatakan lah yang bagi al-khuruj ada dinas ila fil haram. Kalian cek lagi nanti di tukilan itu ada tahlilan bukan pesta kematian. Ada sejarah. Nah, kita kan Arabisasi, makanya di kita itu tujuannya ngomong ana, ente, akhi, ukhti, akhina fillah. Itu sebenarnya bukan nggak boleh, khawatir ngikutin si eta. Gitu loh. Tahu nggak si eta? Nah, si eta itu nanti yang ana ente cebok aja kagak obeh. Misalnya begitu kan. Bukan kita alergi terhadap bahasa Arab, bukan. Indonesia ini bukan untuk diarabisasikan, tapi untuk disebarkan ke Islam. Kalau kalian pakai gamis silahkan, pakai sarung silahkan. Dan sampai sekarang pun saya belum menemukan. Kalau memang kalian sudah menemukan, tolong tunjukkan kepada saya. Ya, adakah satu hadis riwayat saja atau yang maudhu mungkin? Hadis maudhu juga tidak tertarik untuk meriwayatkan Rasul pernah sholat pakai celana. Enggak ada. Dalam kitab Majma'uz Zawaid yaitu mengatakan ta'taziru wala tasarwalu wa khalifu ahlal kitab. Hei, sholat pakai sarung. Kata Rasul, wala tasarwalu, jangan pakai celana. Wa khalifu ahlal kitab, jangan menyerupai Yahudi. Yahudi ibadah pakai celana. Kita pakai sarung. Dalam hadis Majma'uz Zawaid dikatakan, fa inni ra'aitul malaikata ta'taziru. Aku pun melihat malaikat pakai sarung. Tapi enggak sahabat, enggak ada yang nanya, BHS apa kecubung? Apa wadimor yang di belakang keropak? Cap mangga. Buruk kan ayat. Ya, jadi memang sunat enggak ada. Mereka mengaku sunnah, tapi sholatnya pakai celana. Sunnah dari mana? Nggak ada sunnah dari pakai celana, nggak ada. Sunnah itu pakai gamis, pakai sar. Ta'taziruna ala wasatih. Yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Salatnya lihat ya, supuna fi salatihim kasupufihim fil khitam. Sahabat nih kalau salat jajar rapi. Maka kalian kalau jadi imam, tengok kanan, tengok kiri, sau. Kalau di Arab itu begitu saja, simple. Kalau kita kan sau sufufakum, rusu sufufakum fa'tadilu, fa inna taswiyatas sufuf min tamami salat. Pengertian sau luruskan. Imamnya yang punya salon, woi, makmum rebonding. Rebonding itu lurus, keriting dilurusin namanya rebonding, kan teh nyaho. Tak si jodi rebonding. Tergantung imamnya. Kalau imamnya gaul, makmum rebonding semua, maksudnya luruskan baris. Rebonding, aduh, dikepang, ya, lurus. Kalau di Arab simple saja, sau, maksudnya luruskan barisan, rusu, rapatkan barisan. Wa minal bid'ah dzahirah ada mutaswiyah fi sufuf. Bid'ah yang nyata, yang jelas terlihat itu sulit untuk meluruskan barisan. Ya, apa? Wa minal bid'ah dzahirah ada mutaswiyah fi sufuf. Kalau nggak salah itu di kitab Is'adur Rafiq gitu. Pokoknya Is'adur Rafiq mah yang ya. Lah salah satu bid'ah yang dzahir itu nggak ada lurus nanti dalam. Makanya kalian lihat kanan, lihat kiri. Nggak usah jauh-jauh, yang samping kalian aja. Nanti yang sampingnya samping lagi. Cuman jangan coba-coba di samping Mang Heri. Kelabakan kau nanti. Karena kau nggak akan bisa rata bahunya.
Gitu, apalagi Agil, ada di pantatnya kau gitu. Mang Eri tinggi, kau pendek, nggak pendek kau, kurang tinggi saja. Kurang tinggi saja. Ya, konotasinya biar halus. Apalagi kepada ulama, kepada sahabat yang halus ngomongnya, pakai konotasi yang indah. Kita aja berak ganti sama BAB, enak. Siapa yang ceramahnya? Itu tuh ya ustadznya yang pendek sama yang hitam itu tuh, jangan. Ustadznya yang memang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu putih, itu ngomongnya. Bule ya? Iya, bule dodol. Bule apa? Sing sopan atuh, sing sop. Tok kieu nu hidung tah. Jorek deui, galak deui ngaji teh ulah kitu. Semua ka sopan santunan ka kiai teh adab akhlak. Kan saya sering bilang, nanti kalau kalian diberikan anugerah oleh Allah bisa menyebarkan ilmu, jangan semata-mata nanti atau transfer of knowledge atau transfer pengetahuan saja, tapi kalian semata-mata ajarkan adab, ajarkan akhlak kepada murid-murid kalian. Karena kalau kalian hanya mentransfer pengetahuan, saya yakin 2-3 tahun ke depan ilmu kalian tidak akan pernah laku, karena Google lebih pinter loh. Ya, tapi kalau di Google nggak ada diajarkan. Makanya sering kali kalau pulang nanti rumah John ada orang tua masih lengkap, jip, toyo, itu ciumkom dulu ke ibu dulu. Kalau lagi memang lagi berduaan, assalamualaikum ke umi dulu, baru ke abi, ke bapak. Kalau memang uminya lagi di dapur, ya kalau bapaknya di ruang tamu ya tetap ke bapak dulu. Jangan, sorry mau ke umi dulu, jangan. Ini kalau lagi barengan gitu, punya rezeki 500.000 ke umi gede 300, nih ke bapak ke babi berapa 200. Abi kita jangan sirik, yang begitu aturan mainnya begitu. Ummaka 3 kali, karena memang ibu kita ini mengalami kesulitan 3 kali. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa bisaluhu fi amain. Mana 3 kesulitan? Pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga ngurus. Makanya Rasul ngomongnya 3 kali, ummaka summa abaka. Rasul ngomong tuh banyak rahasianya. Yantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Ketika bang ngomong orang ngacapruk sadaek Rasul itu kalau diteliti hadis-hadisnya itu mengandung makna, mengandung arti belago. Cuman kita nggak paham aja, cuman berusaha untuk paham. Makanya ngaji ilmu nahwu sor. Makanya la yajuzu li ahadin ayatakallama fi kalamillah wa kalami rasulih hatta yakuna qalbuhu mamlu'an bil arabiyyah ay sarfi wa nahwi. Enggak boleh, haram kepada seseorang ngomong Quran, ngomong hadis. Kata Imam Usmuni, enggak boleh kalau memang hatinya itu belum dikuasai dengan ilmu nahwu dan sorab. Makanya awanahu awalan ayo ulama idil kalamu donahu ayo ama ilmu nahu pangheulana diajina sabab tenahu moal ngarti nahu hula ya sudah, kita lanjut saja dulu. Sampai di mana tadi? Ya, adab-adaban, hati-hati nanti. Nabi kita pakai nama Abi Qasim, ya Abul Qasimi, ya Abul Qasimi. Abul Qasim itu baginda Rasul. Makanya orang Arab itu pakai kinayah, pakai kunyahnya nama anak terbesar. Namanya siapa anak pertama? Muhammad, berarti Abu Muhammad. Itu ada tuh ustadz kita namanya Ustadz Yazid, dia punya anak namanya Patih, namanya Abu Patih gitu tuh. Kalian tahu kan Ustadz Yazid? Siapa yang nggak tahu sih? Keren ya tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, amin. Sama kita juga dapat hidayah. Li'annahu awaladi, anak pertama Rasul Abi Qasim. Tapi kepada kita ulama sudah menetapkan haram kita pakai kunyah Abu Qasim, nggak boleh. Karena itu khusus buat Rasul. Abu Qasim. Kebetulan anak kita pertama namanya Qasim, nggak boleh kita dipanggil Abu Qasim. Ganti sama yang kedua, Qasam, berarti Abu Qasam. Gitu. Kedua, ya, jangan menyerupai karena haram hukumnya. Sayyidina Qasim hanya berusia 17 bulan saja. Berarti kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Ya, kemudian putri yang kedua
adalah Zainab. Si Zainab ini beliau sempat dewasa, sempat hijrah, sempat dewasa berarti advokat Islam itu ya semua putra Rasul Islam. Cuman sudah sampai akil balik, sempat hijrah. Beliau salah satu putra nanti Zainab ini nanti dalam sejarah lain pernah menikah dengan Sayyidina Umar. Nanti banyak turunannya di Irak. Ini untuk lebih jelasnya kalian buka lagi kitab Nurul Dhalam. Ya, kemarin halaman berapa? Halaman 28 sampai 30 yang cetakan lokal. Ya. Lihat saja di sana. Kemudian yang ketiga Sayyidatuna Ruqayyah. Ruqayyah. Beliau itu dzata jamalin, luar biasa cantik jelita. Beliau meninggal saat Rasul dalam perang Badar. Jadi setelah Rasul pulang Badar, kemudian takziah, kemudian menguburkannya, seraya mengatakan dufinal banat minal mukarramat. Dufinal banat minal mukarramat. Ini hadis dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Salah satu kitab yang direkomendasikan untuk dimiliki adalah Hilyatul Auliya, karangan Imam Abu Nu'aim. Enggak tebal sih, cuma 8 jilid. Imam Abu Nu'aim, Abu Nu'aim. Dan dikutip juga oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Awsat. Ada Mu'jam Shagir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir. Ya, ada Jami'us Shagir, ada Jami'ul Kabir. Ada karangan Imam Suyuti Jami'us Kabir. Kalau kita punyanya cuma Jami'u Shagir. Ya, Shagir juga Jami' lah. Ya. Di karangan siapa? Imam As-Suyuti. Ini karangan Daruqutni, Imam Tabrani. Wa Sayyidatuna Fatimah. Kemudian yang keempat adalah Siti Fatimah, Dewi Fatimah. Kenapa dinamakan Fatimah? Karena Fatimah itu dari Fatom. In tabtimhu yan Fatimi, dalam kitab Burdah itu ada ya anak suka tiplin tuhmilhu saba'ala hubi radai wa in tabtimhu yan Fatimi. Hawa nafsu bagaikan anak kecil yang doyan nyusu, doyan ngempeng. Ketika hawa nafsu kita jauhkan sama orang bayi yang doyan ngempeng, kemudian dilepasin dari susunya. Udah well lompat. Bapak nang ngajor. Bapaknya. Nah, kemudian ketika itu pasti nangis seminggu 2 minggu. Tapi lama kemudian sudah terbiasa ya begitu. Kita pun sama. Kita hobi dangdutan, hobi organ tunggal, tangan di atas. Awas ngabol. Ya. Tapi kelamaan dimarahin nih atau dilarang, janganlah kamu. Seminggu 2 minggu kepikiran, kesal, bete, tapi lama kelamaan insyaallah tabtimhu yan Fatimi. Nanti juga putus sendiri. Maka dinamakan Fatimah kenapa? Karena Allah putuskan hubungan dengan neraka. Tidak ada hubungan, bebas seperti Telkomsel, the freedom, kebebasan. Ya, kebebasan, bebas telepon, bebas internet, dan ngaranna ge Telkomsel di mana-mana ge jadi. Secara nu eta nu para ngintip doang kuotana. Oh, nu sebutkeun jaringan Indomie. Lain Indosat sama Indomie. Pabelit. WA jam 9 tapi jam 6 subuh. Cuma tuh ngabales pugu cek lesi. Sekolah. Ya, terus naon deui? Siapa lagi? Kenapa dinamakan Fatimah? Karena Allah bebaskan Fatimah dan dzurriyyah turunannya. Habaib syarifah alan anin nar yaumal qiyamah. Ya. Kalau dilihat dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya yang lain, jadi kalau bisa kita itu nggak boleh menatap, memandang syarifah dan syarif lebih dalam. Jadi kalian itu nggak boleh menatap sebagai ta'adub kepada Rasulullah. Kalau ada syarifah jangan dipandangin begini, orang dilihatin dari bawah ke atasnya. Ini cewek, nulis ya Jod. Ya, jadi tebariki karena banget tasibitah gandeng segandeng. Itu ta'adub. Malah Imam Imam Sya'rani punya guru selain Imam Syekh Nuruddin Ali As-Sauni, Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas ini beliau itu memang lahirnya nggak bisa baca, nggak bisa melihat. Tapi ketika ada tamu di luar sana jarak ribuan kilometer, beliau sudah bisa melihat bahwa itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Kelebihannya itu ada nanti di buku Al-Fawaid, ya, di goresan tinta. Ada kisah-kisah Imam Sibawayh, kisah-kisah imam yang lain-lainnya. Luar biasa. Karena memang hatinya itu diambil dari kitab Rasfatus Shadiq fi Manaqibi Alin Nabi. Rasfatus Shadiq fi Manaqibi Alin Nabi.
Aduh, pengarangnya Hadrami, tapi pernah singgah ke Indonesia di abad Imam Baijuri. Abu Talha. Lanjut. Siti Fatimah, putri Rasul yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Semua putra putrinya dicintai Rasul, tapi yang paling dicintai adalah Siti Fatimah. Maka pantas syara nasluhu minha min jihadi sibtain. Kelewat, bahkan Rasul jika hendak bepergian, maka yang terakhir diketemui si Fatimah. Semua ditemuin dulu anak putra putrinya nih. Nanti kalau datang dari mana-mana, Fatimah dulu yang pertama didatangin Rasul. Karena saking apa? Saking dicintainya oleh Rasulullah SAW. Walam yakun lahu sallam akibun, Rasul tidak punya keturunan anak cucu, ya, kecuali dari Siti Fatimah. Dan semua menyebar turunannya. Sini makan tak? Abi. Oh. Udah. Itu Fatimah. Terus mana Ummu Kulsum? Wa inna ma turabu bihal kunyah. Logat. Wa hadza ay qauluhu wa yambagi. Wa hadza utawi iki ay qauluhu tegese pangandikane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yambagi lan yambagi sayogya apa aya rifa yen tang ngawaruhi yasa su'au qauluhu atau pangandikane musannif khatimatun ila akhirih, nyatane lapan khatimatun akhiri iku akhiruma wekasane barang ya sarahu kang ngagampangkeun ing ma sapa Allah min fadli saking kaluberan Allah wa karamihi lan kamulia Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ata bilhamdulillah, ata nekaakeun ieu musannif bilhamdulillah kalawan lapad alhamdulillah iktidaan kana ara-ara anut bi ahli jannah kalawan ahli surga. Wa inna dzalika mangka sebab saate mengkono ahli jannah iku akhiru du'aihim wakasan doa ne ahli jannah. Wassalam lan muga-muga uwi rahmat kang den barengi kalawan ngagungaken sapa Allah Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti kita sadaya Muhammadin sallallahu wa ala alihi washabihi wasallam. Inama abaro angin pasine gawe ibarat ieu man bil madi kalau ieu musannif angin gawe ibarat ieu musannif bil madi kalawan fi'il madi isyaratan kana ara-ara gawe isyarah ila tahaqquqi salat maring narima nyatane salat wassalamu lan salam. Wa hadza utawi iki iku akhiru ma wakasane barang yasaru kang ngagampangkeun ing ma sapa Allah taala ala risalatil latifah ing atase risalah latifah kang lembut di risalah ipis maksudna alati liqasidiha kang tetep kadue wong kang neja ing lati atau ing risalah opo khofi patun kagampangan enteng jadi gampang kamu gampangan wali muta'alimi halan kare wong kang belajar ing risalah opo nafiatun kamanfaatan amin. Ieu doa wali ya ngarang kita wa Allah lan ing Allah as'alu takon ingsun babi nabi hilan kalawan nabi ni Allah atawassalu tawassul ingsun ayat ala ing yanta muga-muga anda diakeun ya Allah hadhil kitabat ing iki nyatane tulisan khalisatan halikang ikhlas liwajhi kana zat Allah al-karimi kang mulia ya ta wajhi wa ayat fa'alan yang tangga manfaatkeun ya Allah biha kal hadhihi risalah nafa ing manfaat al-amimah kang sumarang bayi nafa wal marjuhu lan utawi kang den arab-arab iman saking wong itola akan ningali yeman alai ngatas dari hadil kitabah ayat wa ing yen tang ngadoakeun ieu man li kadu ingsun bil gopore kalau pahampura litunub kada pira-pira dosa wa isana pira-pira maksiat minal maula saking Gusti Allah kang ngarajaan ar-raufi kang akeh welase ieu maula ar-rahman kang akeh welas tegese akeh welase ieu kang welasan ieu maula wa sholal mugawi rahmat sapa Allah ala sayyidi waladi adnana ing atase Gustine putra Adnan nyatane Nabi Muhammad SAW. Fi kulli waqtin lam saban-saban waktu wa awani lan pira lan mangsa. Walhamdu utai jenis puji kang papat lillahi dari Allah Rabbil alamin kang ngayangani ing wong alam kabeh. Wala haula lan ora daya upaya iku maujud ngalakoni
taat ing tuan wala kuatan orang kakuatan iku maujud ngadohi maksiat ing tuan ila bilah angin kawan pitulung Allah al ali kang nuguri Allah al azimi kang agung ya Allah qala ngandika sapa al muallifu wa kana lan ana opo al farag rampung min jamiha saking ngumpulaken risalah fil yaumi sabi iku tetep ing dalam dinane pitu min syahr rabiul awal 7 mulud al mubarak min suhuri sanati 1297 tahun 1297 Hijriyah. Berarti kurang lebih sekarang sudah 145 tahun. Minal hijrati hal itu saking hijrah an-nabawiyah kang bangsa Nabi. Ala sahibi yang atas sahib kang andene hijrah. Abduli ala sahibiha iku tetep ing atase kang andene hijrah. Abdulus salami utawi punjul salam wa atamu tahiyat wallahu a'lam. Ya, apunten. Alasan memang aya panggilan ti Syekhuna. Mudah-mudahan ieu kitab nya manfaat ka urang sadayana. Jadi kaberkahan ti mualif, itu insyaallah mun enjing mah biasa ngaos minah husaniyah, tapi tetap candak yaqulu sareng imriti ya. Yaqulu sareng imriti. Mudah-mudahan hampunten bila aya logat anu lepat, surahan anu lepat, mudah-mudahan diapunten sadaya hakikat Allah. Mudah-mudahan sing terbuka futuh karena ilmuna Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan putra-putri nya anu aya di dieu atuh urang sadayana gaduh saderek mudah-mudahan sing saleh wa sholihat bi barakati sahibi hadzal kitab wa muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ibrahim Al-Baijuri anallah hasil maqasidana wa hawaijana nawaiji dunya wal akhirah bisahalah wal jamalah wal barakah wal manfaat wa yarzuqana rizqan muqim fil bilad wa yarzuqana auladan sholihin wa auladan wa banatin sholihat inna wa yamin ibadika sholihin yang ibadika sholihin wa tati sahibi hadzal kitab Syekh Bantani wa Syekh Al-Jawri radhiyallahu anhu qadasa asrarahum sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.